suis désolé, hein, mais juste si il y a une photo de ma coding, l'épreuve ne sera pas là. Donc, je vois beaucoup de personnes commencer de m'appeler. Si on y est là, exemple, quand je coupe une live, si je coupe une vidéo, andera no wodi ko wadi ko suwa ko urgence mebi wala alerte mi coupe vite parce que ko téléphone mo mi woni wadir gol et on était live do ko do photo ji makko di woni, vous comprenez, c'est pas un problème, hein? C'est juste photo ji makko kanko mo mi fala hollude on gardi je Ibrahima Balde ko der o téléphone do di woni du coup mi tay comment mi changer dira téléphone ji din fi hollugol yimbe ben c'est qui ces salopards. On va amica, sinon moi, il n'y a pas de problème. Mais si mi bouino diti langa, tac, tac, ça, on dit moi, je n'accuse personne, je ne parle pas sans preuve. Quand je parle, mi holla yon preuve de mina on kokari, et ko hunde kari wadi kari. Bailo sal, bienvenue. Et la welta no on faut pour moi, no kukala kondari tolan, pa ikusare, ngal pa ingal labangal, nantungal linde, pa ingangal nanda, ede ya paile. Kwa ti kong, si da fala di chonchido, aya hay ka Amadou Bella marché aslen ko wado piji fop e model ji ado andi pay ko sare o watto ta ko cionci wuya donc so yi pay ko sare wada sigadi piji do wana birdi donc ko ati kon kadi kala ko wolata ko ya hollu preuve no mi holliri non e no wodi grande serbe men wonirbe Mali Bamako contact be la hande malgré mi sanjidiri WhatsApp yande mi gardali numéro mabbe on kono no gasa si be suti endo kambe kadi be wawai participe gol ende yewtere do be yewta. Je sais bien et ce soir aussi il y aura avocat noir parmi nous qui m'a appelé, qui a dit qu'il va participer dans cette émission ce soir. Pour les gens qui réclament avocat noir, je pense bien il sera là avec nous. Donc ko watiemu hari mi do yewtude on fi o gardi rapprochejo Ibrahima Balde pido o jioyetedo deka andi musibe comme alanton ande kadi à partir de l'instant et Sista Kadjatou Balde j'ai reçu un récit que tu m'as envoyé, mais cet récit j'ai pas eu, donc tu vas me contacter dans mon numéro WhatsApp, en fait on va s'en parler, y a pas de souci. Donc ko watiemu ngombelandaru de no kala kandari tolan wado video sa wo lay tatonyu goddo yalti hunde nden holla jama on ko fi hondo wonda wolude avec des preuves. C'est ça qui nous donne la force. Min ko dom mi woni différent e duma be buy e wado be video ji bus parce que min kala ko mi haali goddo mi yaltina preuve jidin mi hollira anda kadi ko dum woni der ton kadi wombe wallitade jiwum wada kon coopération Telen Conakry onon kadi meden weltani on jarama buy hidon weltana e battane golle monden son yande mayna kala on piido musiddo ma surtout si tay ko teni militaire watti ayara ko bawa le jaggube anda sariya sabuna ibe holi mo watti ke teni haray e der lagine mo buri lando marde dole ko dum be wadi ko hakkille mabbe buye mabbe no ton kadi be piya goddo parce que be monanima donc non don andi wana fo piété wana o sori jo bandi jo mo woni hollude do o yimo de parce que mi tonyata ko o lubi deka donc o yimo do kanko Ibrahima Balde kabeyata, vous le voyez. Donc ko odo woni ko pi jo wiete don deka jonno la andi buindara bela haray no andi famille o no andi ka o jeira parce que mi anda wo ko pullo mi anda don si ko pullo e si ko macca moi je sais pas o kala kay ay sarde hay si ko kanko to woni ka quartier ko yon paaki mo parce que ko neddo wasu do nedi be janna ka karme yo be piijiwo be janna ka karme yo be piu goddo, vous comprenez. Mais République de Guinée hibe jonna prioritaire sofingol population on famika joni non ittido na biyeso kala recrutado no pi goddo e hore tonye ay be wana avocat wana be justice wana be fustiano be piana oya ko fi mo sofini oya fi mo yenni mo baba do no hewti donc o sori jodo mi anda inde makko c'est un certain Diallo o yibandiru dum kako kanko woni garde rapproché Ibrahima Balde on ka gendarmerie, le haut commandement de la gendarmerie. Donc o bandi jodo parce que on a sori joni ko bandi c'est un délinquant o kala kay ay sarde da itom kala kay dom paati no ma wion ko mi yamirion
C'est moi qui a donné l'ordre. Koyo sofine sigabe. Kala kabeya koyo be pakine. Kon won sigad ipiji. O delen kan yagal. Kajatu otiris mimi sanza inde indema. Sigabe do kala kabeya kander sare men. Koyo be sofine. C'est des personnes comme ça. C'est des personnes infiltrées qui nous frappent matin comme soir. Johnny non kambe. En watabe piude. On kono yo torten. Ko parce que quartier jibe woni. Ko kambe famille jo be hoditi. Ayno na ko fi be jogi pinka be woni wadorde dum parce que be andi si tay ko face en face be wawata piude goddo. Si tay ko face en face ara fin kariala be ala formation. Sa yande ono pia debbo e nder sare kono akiri. O portanaka just o portanaka plainte onangaka ko parce que ko fenande woni kander armeton. Jonno ngodo wo c'est un certain Diallo hino bandiru ndu hinondu ko o hawreji won kala ka yak quartier ji ko yo sofine ha onajide on famika c'est quelque chose de très important. Donc musibbe bandirabe men kadi contact no lan tele Mali Bamako kono mi wawali yitude numéro mabbe on en fait si be suti lando ibe wawi lan e windangol ko WhatsApp mi jetta be wawa yewtude kambe kadi conséquence ko be woni kon hebude fewndo do tele Mali Bamako do andi bandiji fulbe parce que ben don kadi ko fulbe ko bandiji ko en fait vous comprenez hibe jodi Mali Bamako e arnaku gol jama kon be won ma wiude ko yaya Mali Bamako na bora mbudi hibe mari golle wo ko be wallata yimbe ben parce que sa yahi be soka ma ender suudu haray non ko rewe ben bendo non ko sibe do hibe ndarde lando kambe contact no lan do wayla noddude ka WhatsApp bi yetta yon ou bien windon do yomi noddon bi waaway on noddugol waawon yewtude donc e nder mum e komi toroto kadi mo kala kayata andu ko hoore honɗum wonɗa yahugol na ya ndar fiiɗa tampi kama walla fi kama to hino satti immoɗa tun doga yaha sikka marsiray no falira ɗano parce que fewndo ɗo ni bandi no elta ko piya jama on bandi no elta ko waɗa delen kan yagal bandi no elta ko wada sulme yagal so ndari kon feƴƴude ka leydi men mo kala no faala ka yaha ɗum ɗon ko gonga mo kala no faala no yara kono ɗo andi transitaire mi haalana on ɗum ande transitaire ko wiyete ko ce qu'on appelle cossaire ɓe ko jikku bare mari hakkunde Allah gikke zéro ɓe mari gikke parce que ce que je vais vous dire debbo on dila mo faala wullude hakkune Allah malgré ay téléphone ji mabbe din no jatta mais c'est pas parce que mi sanzindiri e WhatsApp jiandin ko dum wani ko hebilan do ni mi jogitaki numéro mabbe en direct c'est ça le problème c'est tawndo mi ari sirnomo mi wawa no be noddude kono ayalle wadi ko kambe ndaratala ko kambe suti kambe noddilan no gasa no wawa kadi kabe noddita en e der programme ji din e wawen yewtudugol e mabbe kambe kadi be wolana en ko hondum e conséquence e problème be woni hebude télé Mali Bamako donc e der mum comme torto jama ko yen wonu très vigilant e ko woni feƴƴude ka leydi men kon kadi mi andintinna jama on jango à partir de 15h ay si minni on 15h haray dum don foppu no andi 15h on ko yo foppu hewtu ka présidentiel Dalen Diallo ka be wadata don assemblée virtuelle ay don andi be wada yewtereji dan nanda hore ma ko lamungu yida nande on assemblée virtuelle ko yo jama on engage be wakilo be wona déterminé fi heditagol kadi sendi ton vidéo on parce que on pitike hande depuis présidentiel Dalen watti wadde yewtere ko laabi didi be holluno non be wada développer e no yewtere den tidiri wo be inni kadi be dabbay appareil ji wondi compétent wawoji hollugol piji din no woni feƴƴir dara non ko torondirde jama ay don andi ko onon mari dole mari puissance sa nani pay ko sare ko jama on passe ji buyno wodi dolle burbe lan wawde hala burbe lan jangugol heccube lan marbe compétence buri lan kono be inni mo kala e kala mum e yeru mum haray taw ko atikon mi do toro wata on yejjutu dey tous les samedis haray présidentiel Dalen o wada yewtere dum non à partir de 15h heure d'Afrique haray non de ngandi lerji din no sanzondiri e leyde buy donc haray jama on no tora yahugol gentito yewtere den kono wobbe no anyani
o andi kono woni gañanendi e siga komi yewtata kon ɗon buya e ɗo ndara vidéo ji ivoirien ko pocco pacca ɓe watta sendi ton min naali mi yon sendutu vidéo an so yiɗa kono leader jo men o présidentiel ludalen ko fanɗi fanɗo yimɓe ɓen no doit partage de ha heɓo maximum dans 30 minutes hara en heɓi 50 000 partage c'est très important parce que yewtere nden nde feƴƴay ɓen ayɓe makko nana ko woni kon yewtude en ay ɗon andi si présidentiel ludalen yewti jama o nanay yimɓe ɓe heɗoto kono tan waɗu gañanede on woni gañanede inogol min mi partage ata yewtere selludalen haray a participe parce que ko waɗa fiyo yewtere nde waɗe ko fiyo jama humpito ko yewta ko nder ton jonno sa salike haray an kadi a waɗi gañanede ayna bete pay ko sare welatama ko watta kon d'accord je suis d'accord ne partage pas kono présidentiel ludalen on ɗon simo wadde yewtere haray ko toriɗen jama o koyoɓe sendutu walla yewtere selludalen goto ara ko hundukon ton udditi yewti ɗum dimbay se toureya ça soit clair pour vous parce que ɗen andi ɗen humpiti e nokkeli buy ko honɗum metti alpha ko fita selludalen wowlu ɗum ɗon heƴata e makko so yi président selludalen no waɗa yewtere haray o ala e jang so yi président selludalen no yewta haray mo ñerɓini sabu on ɗum parce que kanko alpha premier défaite alpha Condé o wawata yewtere ɗum ko défaite jano Alpha Condé wata haala Alpha Condé son joɗodi a dogay parce que sabu on ɗum e o gayni lancagol o boni bano adama si min yon Alpha Condé o natoyay ka yite wanami ñawowo fi jango kono kala on tagaɗo wayliɗo ko aduna ɗo hara a sendidirtamo e kulle a on ɗon si wopoyi ka jahannama ha yiyen sabu hon ɗum e Alpha Condé kala yiɗo mo o ala annora julɗo o ala annora kefero ko mari ko annora kulli Alpha Condé wana o musulman wana o chrétien ça je vous dis hein, Alpha Condé n'est pas musulman ni chrétien Alpha Condé wana o julɗo wana o kefero c'est-à-dire ko kulli ko en fait o tawaka e chrétien yagal o tawaka e julɗo yagal ko bandiru simple donc e nder mum comme torto jama o ko wonugol déterminé non ɗum naka hunduko tum déterminé ko ma suusa mi yimɓe no addana la message ka privé an e ɓe wi wo pay kusare ko darnata ma kon kaka laamu dow woni iwrude darnugol pay kusare wana tana hiɗo wawi darnugol pay kusare ay Allah no hokki on fewndo ɗo on wi'iti hiɗon mari doole bien iɗon wawi darnude pay kusare parce que son yiya langite ɗen on famata iɗon miiji onon iɗon wawi lan aretude kono wawata aretude tampere nde lagine ɗon sikkude nangugol pay kusare waɗamo ko kaso ɗum ko solution ko nambara mi haalana on kadi iɗon sikkude hande so nangila o naɓi on mari haray probléme ji lagine ɗin acci yaltugol ka réseau sociaux a jama mi andintinna hunde wotere ɓe nanguno Magic Sans Frontiére siga makko yalti ka réseau sociaux ɓe ga o nangi buyi on mari hande so nangi pay kusare ɓurɗomo feetude e ɓurɗomo wawde yewtere e ɓurɗomo andugol ko fewndi yalta e waɗa siga komi watta kon ko ɗum waɗi si ɓe wi'i iɗa wawi darnude pay kusare kono a wawata darnude combat mo pay kusare jokki on sabu on ɗum tampere nden si on wawande darnude on wawata darnude pay kusare ça soit clair pour vous nangu golla naɓa soka lagine ko ɗum ɗon tu wawɗo piiji ɗiɗi piyonmi walla waronmi walla kondanonmi haka Allah wari on wo accitonmi ko ɗum wawɗon ka fossina ɗum parce que den kon delen ka kon bandi salte ma ɗum wo ko nangatanmi kon ko dow iwrata sabuna miɗo yewtude jama on konguɗi fara payɗi ɓe ekkele ɗum accata mo wenni tete ka ngesama o hollalima nokkugo karema andi on ko gañoma donc si tawi komin falɗon ittude on ala tana on ala masiba meɗen habbi on ñande kala aran ɗon mi en yaada e buy si Allahu lanɗon jaɓi ko ɗum mi wiyata on wata minimise ko jokkiɗen ko andara ɗo 100% wonɓe darude ko yimɓe laamu ngo 100% parce que ɓe andi ko min alata kon fop wana birdi koko laaɓani jama on puy donc dans ce cas ce que je vais vous dire mes chers compatriotes guinéens et on andi ko on woni moƴƴa ko haala donc ko mi torotomo kala
ko wakkila gol sabuna si tampere ari rewanta pullo walla soso walla maninka jaja mi weltike jajirawo an no neldi mi mbudi oni non di mbudi ko mi naban di biro an wallahi mi nabay yo alla bewdu kay wi don sabuna mi andi mo sutti nyamugol ko hokka on tigi gollata bandu ndum wula petti haray iden weltani be andi to be pay ko sare ngal pay ngal labangal nantungal linde pay ngal nanda e deya payle jama ala nana ala wela kono mo kala ko yo dabbu ha heba kono mi anda ko jelo andimmi memi mi do mandi to buy sabuna si ari tayi guluje ndarima ko ya wonu tagado jabo piji fu sina hunde wotere kadna do marda ala wata jabu goddo yawuma yes min ko nun don tun mi torto mo kala soit ouverte soit akeya wonu tagado nabi do jama on fu wona prudent kono hunde wotere pet ambano adam mandaro wala mo pay kusare jonata ma conseil ta goto yawoma mo yawi kemal ta yawi to horema ko dum hande siden do ka wonden do donc mi weltani ke o jajirawa ngandu tudolan jodordo e de leede be fo faala yawde ankadi a jarama yo Allah yobe ko mo kon do hande buyi wadana pay gangal be anaya wowlu e kele do hande mene wana men bi mbobo ko men bi wowlay sabuna mo innima hala wana golle aiba kadi bon mi do weltani d'ailleurs kala neddo mijotodo fiyan andi to pay kusare ko watta kon hay si tayi welata mo do ayla ngandi buyni ni no jodi kasalon jimum ino jetti koyde mun no panti ngala wadi ni no ndara don pay kusare no jala min nata signino de no mosa no ya modi an alani ko pay kusare wadi ko wowlude hande pay gangal no balanni telem pari wobbe tami wadu di do hande kadi kele di no signifie piji buy kono so wiidi hulbinay on jaaja men watta kono di acce men wada di mi wolana on ko firti fiidi aydi di namo kala yana na hippagol di leydi kala kadi hippa andora no wodi ko yutiri baaw saydi fo di ko sin hidi holli cunne andi ko cunne buy woni di ci di hippama e leydi kala kadi hippa andude hippi don di hara no wodi ko hippori di kono so wiidi hulbinay ida ay bodeji dimmi hippo bode on din don hulbinta on ka ko bale on don yida ono di do non ko mami hippo nan jaaja don hay son setinali mi do salmina minyam mon depuis pari o yottini nelangal kono hey mo kala e kala mum ko mi woni kon balare ko mi woni kon ko mojo wata sansude dum ko ni alla tagirimmi si ko mi wobbe yamina mi do fini wobbe yamina mi do kani wobbe yakadi wiya wayngal payngal no laba ko non aduna on donc hara me de weltani on ko non yata ererji ko non yata ko laba walla kani ko non on be yobe pay kusare ko ni way onon yata veste Alpha Condé mo watto ton mel Alpha Taram bienvenue ndare Alpha Condé ko veste goto o mari danejo e balejo goto mi sikki kawya wo ko dindidi lamu Alpha ngu no ay lamu Seku Touré Alpha Condé mi hala ni mo ha wana generation makko fewndi ka 21e siècle ko andirta Alpha ko lay fuujo hande mi halna on Alpha Condé ande mi sajjitete Alpha da andi kon dum mi wadirta balewangal ko fita mi natani ha ka package ande don jama wi ko mi hittungal be yagite den Alpha ande mi accanta Alpha Condé mo mari jikkuji nay den o tawaka aduna mo fewndi den o Alpha Condé wana aduna mo fewndi den o fewndi Alpha Condé ko generation Seku Touré jonna example ji wondi yaltugol kala so dando la sigandu ara ko bere rouge mi weltantoma ara ko bere rouge rumo yuru addanami Alpha Condé o tawaka nouveau generation on sabu wondum Alpha Condé ko nanirtamo ko figere mo way wa Seku Touré ko colonisation mi do weltani Allah ka Allah jonnano Alpha Condé a 1993 laamu lagine sina do ngara no buye mon no loppa hara no buye mon no najidani hara no ni lagine foppu men de mburi Seku Touré sabuna Alpha Condé hakkille makko den e hakkille men den wana gotum ko do woni ginembe ben faamali Alpha ko nanirtamo ko andi ko laamu robben ko nanirtamo ko fi warindiro ko fi puucondiro haalaji bondi mo sikkude ko colonisation wona en fe yino don
ko ndare Alpha Condé awi ko waɗi garam bubu dane Alpha Condé si waɗi ke garam bubu dane ko hottama ko hendagol mo bebina mo hande miɗo yewta e granjo wo ko woɗatamo wo kanko si ɓernde makko nden waloto si ɓernde makko nden waloto ko yen killing Alpha Condé aw maaye ko ɗon ɓernde nden walto hakken Alpha Condé ko woni bulawjo Alpha Condé miijo makko ngon fop ko miijo bulaw yagal mi haala non hande mi haalna guinemɓe ɓen buyi ko Alpha Condé waɗi sabu ha o yahi o noddi Sediyaw o ha o inni o immina Diané o ara Sénégal ga he Alpha Condé ande mi tappa e sekereji ma ɗin a wande kadi welay ay ɗon andi si minni mi ñoƴƴanaymo bien Alpha Condé o jooɗi ka pale o inni joni ko fi duttugol frontière Sénégal Guinée on noddi allo mon petit frère Macky Sall c'est comment on va ouvrir les frontières Macky Sall jaabimo ka fermaynoɗa frontière a landinola fewndo fermaynoɗa frontière Alpha Condé tawi ala ko wole ay mo waɗi direct wolanalima watu commentaire yennamo sabu na haray o invitalima vous comprenez ce que je vous dis ɓe landiti kanko Alpha Condé si tawi men o landino men so fermi frontière o landanoki ay goto wo kanko imo faala ƴettugol Diané ministre de la défense o addamo Sénégal ga o waɗanamo négociation kanko yombo yidata hara sina ko menen ɗiɗo ko menen Diané saari ɗo sina mi yahama ka aéroport a heɓata e cortège Diané écoute-moi bien si ka ministre de la défense ɗum ko Sékou Touréya menen kome sinara ko défense balen mi haalane Sénégal e Guinée na probléme ji goti jeeyi ɗon Alpha Condé ko escorojo o waddidira o yaali Alpha Condé no faala waddidirde Macky Sall e jama on Alpha ko naafiqiijo escorojo moƴƴa non o okkidira yimɓe kanko ko welatamo wo ko gere maso mo sikkude ko laamu Sékou Touré fewndi wona ɗum min jaɓantama Alpha Condé no faala mo ukkidira jama on heɓa ko jooɗo signino da sikkude men ande a pilaman men dosete Alpha mi alna on jama Alpha Condé o jiñi ka pale andi mo ya Alpha Condé sikkude kanko laami Afrique fof si ɓe joɗɗinimo ka pale ɓe yardimo beere o sikkay 1993 Alpha Condé simo jooɗi ka pale ara mo yari beere o sikkay kanko laami Afrique fof Alpha aɗa jawɗi ɗa sikkude koko tarduɗa ko lamɓe Afrique ɓen tardi Alpha Condé jiñi o wadda ministre Diané Sénégal ɗo o négocia fiyo frontiére ji ɗi uddite ɓe wi hey si a addimo ɗo ko menen population Guinée on yahantamo ka aéroport Diané ɗo jita waɗi andi kala nelaɗo mission tay faala ka yaade on tigi wiyay no nawni si Alpha Condé waɗima département o officiel o faalama ma naɓɓude nokkugo ko yayinnuɗa nawni sa faala ka yaade wonde woɓɓe wiya ko becce ɗen woni muusude wonde woɓɓe wiya ko ɓaawo ngu woɓɓe inna wonde meɗen nawni Alpha meɗen nawni min wata yaade ay moɓe neli o ko yar waɗa conterandi ari ɓe neli bandirugo Maroko ɓe neli ndu kadi yondu yaaru leyɗe arabu den ɓe wallata la Guinée watta on map e nder mum musidɓe on ɓe darde paykun saare ɓeyni no ɓe adda e Diané o yiida e gouvernement Sénégal on ɓe jonnidira juuɗe fiwdutugol frontiére ji ɗin iye ɓe wi hay menen fus ala ko yewten so on udditi ko haaju mon si on udditali ko haaju mon ɓe udditi frontiére ɓe uddita ɗum naaju Sénégal no jokki golle mum e projet ji mum e golle mum koto Macky wi kañum ɗum na loppoti mum non ɗum na probléme makko il n'a rien à parler avec Alpha Condé ils n'ont pas de projet ensemble Alpha Condé ko ɗum o moni o yahi firiyamo o laalaji bonɗi mo wiya o ko miijana kon fof ko Sénégal ɗo kele ko goonga miɗo wonani laamu ngun ɗo sa landaki ɓe si fermuɗa frontiére watta landoɓe kadi si uddita si tawi noon ɗum mettima warto il faut mourir il n'a qu'à mourir si mettima walima ya ndara ɗum siko haaju goɗɗo si musima ko ɓe wi kon kamɓe ɗum na haccu maɓɓe siɗa faala yawdude sa faala ya haccu ɗon ɗum ko haaju ma joni noon Alpha andi ko ɓennata kon mo yani ronkata ko immitora Alpha Condé tawi gouvernement o ga sokka juuɗe ɗum e on birdi makko o yahi o wolo e firiya ko wowli o
Be jabaki mo be jetti dossier makko be wallini da. Joni non fita on nanutun Alpha Condé udditi frontière jidin alla no tagi nafigibe don no wiye Union Africaine nafigibe catégorie sida dabbude escorojo siga mon ko ayida ben o ari Alpha Condé nelani be wiibe woyo be arbe wiya e joni yo be ndar no be négociera no be udditira frontière jidin ha jomboy dum c'est noddado landa o na innude comme fermi frontière na Sénégal fermi ko lagine tuma be faala be uddutu joni Alpha Condé no faala uddutu gol frontière jidin parce que o isar nden satti o isoso be faala mo dekkude wa bantara be faala mo jakkude jonno ngo tawi yo uddutu frontière jidin kono Alpha Condé ko yejjutuda wana frontière mari mbudi ko menen sodata marchandise rewna ka frontière kala pullo fuuta ardo Sénégal do sodi marchandise fi nabbugol kalamu Alpha alla yo be paacini kala ardo do sodi marchandise nabi lagini ara miji to tako perdino jawion alla holli on si on udditali gite monden yiwdon ko fewndi kon he la ilaha illallah alla da commerçant kini on fetaka ndare ko so metti ko boni e frontière ndare camion je ko dari e frontière ndare piji mon bondi din on soda e patte na bollagine spécial patte ko Sénégal do iwata goso di moƴƴi din ko Sénégal do sabunde ko Sénégal do fonction ala lagine sina penale jonno la Alpha ngum boni c'est-à-dire laamu ngu boycotike ngu enkilini ngu wadini jonno kono Alpha fala wayni gol donc ko CEDEAO ari CEDEAO men famondiri jon beybe wallailan e no mi wallira Alpha Condé no laamora donc ko sigadim piji men sali CEDEAO kono ngandi so ngudditi men yiya Alpha nanu moƴƴa min ni ma hakkille maɗen ko hakkille Sékou Touré marɗa a sikki a ñaaɗana e jama on jaɓata ɗum a sikki a sonkana e jama on kero kan heɓime so nani Alpha Condé rino fetto la père des nations e yo la père des nations min dona ababen yes na ababen an donc Alpha Condé ko maya laamu ngun ko maya ma mayora ko ɗum woni nder ton donc tampere nden no sati arangol lagine sabu Alpha Condé o sikkuno si o buloki sar nden o tenay bara on o tawi o tenata jonno o faalama yo piiji ɗi marsu dare musidɓe ko ɓuri sattude sare Conakry nden ko ɓuri kon sattude nder sare men nden hande sa ñamay birede beer a heɓata birede maynes a heɓata tappa lappawal e nebban diwling a heɓata hande ko tappa lappa e ture jama o ñaami zere kore tappa lappa e ture mi haalana on non ko ɓuri ko mettude nder mum e haɓɓiti yimɓe ɓen zere kore a enen ɓe fulɓe kayiɗe woɗen gollana yimɓe yata gollen fuuta yeyen birede nder fuuta ma ɗum ansa jangi fi waɗugol tappa lappawal on ɗum dogintama naɓa ma zere kore wonu pita moƴƴina tappa lappa naɓa labe yeyta ka motoma min si ɓe waɗoɓe biredi nananila e nder lagine mi okkayon mo kala motoru min no mi wolta ko mi watta mi onon ɓe moƴƴinayɓe biredi labbe pita sukaɓe ɓe pita waɓe wongol tappa lappa moƴƴiniroɓe biredi kankan moƴƴinoɓe biredi zere kore ndaare lan ɗo naɓanelan o vidéo ayo taɓe so ŋacciti moƴƴingol biredi e nden saare ɗo ko min haalani on waɗo biredi wo min wolanma mi jonnete motoru e sakuji tati farin e saku lanɗan ko gollira pita moƴƴina tappa lappa naɓa labe timbi madina ha dongol ton fo yeyta amon compte mi jonnete ɗum ɗon en charge kono si oyi ko ɓe tippinoyon ka police ka iɓe jogiti kuma garan ngun ɗo hikun ƴenga ko waɗani alle ko wawɗa ko moƴƴingol biredi commerçant pullo o wi wo laamu ngun ko wi kon fo ko fenande woɓe inni ɓe négocie fi yo prix farin on yo tippo wonon ɓe tippinali farin on ɓe ano haɓɓiti ɓe a tippina e biredi on si ɓe tippinali watta on tippin si continue en tippina Alpha Condé c'est ça donc c'est ça la vérité he musidɓe fulɓe on andi bañagol
de way sodu to de joni yimbe be. Ça c'est clair. Le peuple doit accepter maintenant les gens. Si mi ali dun no metta wobbe minni de way be sodu to de. Anana non joni go no tajo ya video ando pay kusare wi e ide way sodu de yimbe ben ko gonga minni den wawi sodu to de le luttude din fiondo do. En sodi tay be tati e jowi. En sodi tay be didi e jowi. Min wowli dum. Si metti non goddo yonti gino dammi explica na mo détail aki mi explica do. Tati e joyi be marcha dum. Didi e joyi kay da way be sodu to de. Andi kambe ko anini be ko fi derunku. Ko be nyama be pantaranno be tapadamu. On fami ka be ngaja kay fi bibbe mu anda iso jono wulla fi biddo mun no aventure. Anani wala nela. Sai hande so jono wulli fi biddo mun no aventure ko be landoto biddo ngon neldima. Enen non do ni Deja ni segen kenta ko benta kon kame no so finde. Do acce do tawange fata par abe watta non innugol e ko to wommali alabe annabe andi non nyande nanda anden sosore den wola ma nder kapitangal wo wommali alabe annabe andare fendo suma weli fa bad hedite ko na kiri mojja on banka e bafe kurude en tant que on nanali wommali alabe annabe ta goto jonno ay goto hay samfara ko yon jodo hande sosore wole nder kapitangal nano e nyamo on sima benna ko soso woni langue national donc en tant que on nanali jente mojja maro nde sosore wietende wommali alabe annabe nyande nan don soso be no wola dum wo nde nyande yaltay kombo woni yennude do dum ko odo kombo woni yennude o pullo futa do attende abbe walle mo si tay ko commentaire o jabondira ok attendez voilà abbe nani voilà très bien minni on taw yennindir ka commentaire ji gaon sikki ko sama kala donc mi bulo kay mimmi baka mimmi bulo kay nyande nan don den sosore don wo haray ko torden jama on ko yobe hitting e wallitagol non on suma non na pay ko sare wiata on so ditay so ben acce yennugol s'il vous plaît sur ma page quand quelqu'un insulte je vois la commentaire je vais bloquer la personne et on t'a dit tout téléphone on a irresponsable c'est pas bien quoi en fait vous comprenez on t'a dit boudon voilà je sais que les personnes qui me regardent sont tellement sensibilisées et vous êtes honnêtes quoi en fait vous êtes de fidèles abonnés nyande nandon den sosor don wole la Guinée hara inde nyande ko wakilagol wona déterminé donc dun don no sati arugol ko mi fala no andintinde kadi konungu on andi fiondo do ni sare den hinde yari sengo de woni sare den Conakry hinde enkelini andi pourquoi je veux dire ça Alpha Condé ande mo fala tora de population on sabilillahi comme non ala ni kala comme ala ni wada Alpha Condé o yaltay e discours ji makko di ngeen go yo population on wallitom yo population on wallitomo o ara non wiyoy gollon wobbe no fala bonnu de laamu makkungu yes Alpha Condé no arde toro jama Guinée on fo mbuudi o na yon wallumo o heba mbuudi o developa leydi ndi joni kadi o wi'a on wana ko wowi ko o lando on kadi ay don andi alla no addi udabe o gouvernement yottinobe penale Alpha Condé de donc non kadi ko yon humpito allo wow ça va directement kere kupine min mi do direct ni min be do man ni lam da ko do mi dari amero awanda awana tundara no comme coupe fi yaltingol photo jigo oui j'ai des abonnés qui m'appellent des pays par des pays aussi na fo mi wawata jaba do ya photo ono winda nay belang message dolle on fo mo mi wata on jabade ko wobbe mo mi wawata jabagol wobbe kadi mi wawata jabade fo nani
Yes. Donc, on partage ay fiyo yimbe go yiw be yale. Mi wata jaba de fou. Yeah, mi wata jaba golong on fo mon. Et si mi jabi kan on fo mon mi si kamera mi yewta do nyande wo, vous comprenez? Donc, il y a des gens qui me regardent matin comme soir, bimbe kikide, jemma nyalorma. Ajama mi andintin now Alpha Condé o falama torago yimbe ben fisa bililla abe mi okka do goddo hala nani parce que y a des gens qui mi okka yande odo hala ba Hassan, je vais lui donner une parole, il va parler. Je voudrais merci beaucoup, il y a des personnes qui est juste là qui veut intervenir là en fait voilà. OK, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle seulement, pour intervenir sur ma page, il faut que tu envoies le lien. Comme ça, moi, je vais te prendre. Donc, quand je fais Alpha Condé, au falete, toragol jamaon, quand page. So, yande Alpha Condé, il veut s'approcher, d'où il s'approche à la population. D'où il s'approche, hachaka, et qu'on a don wade de kon. D'où il s'approche, l'opitaka, et qu'on jokudon. Pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes guinéens, il y a pas comme c'est l'odal. So ici, il y a le hande, wola, no metti, no guinéen no mari, ko musi ko bernde mum, ko satti e ko buri sattude e der bernde munde. C'est-à-dire, aujourd'hui dans notre cœur, il est tampi. Il est tampi, tampere musunde. Il est tampi à l'intérieur. Il est tampi à l'extérieur. Sabu on no wari ko tampini en. Ko piji bui minda so wada l'invitation mo wata je today on. Il faut que vous cliquez dans l'invitation comme ça moi je vais vous prendre. Yeah, si nous wopi. Ara téléphone ji monde wana compétent wata je today. On famika. Donc yimbe ben no doit famu de ande. Hunde wote répète. Wa wata wallude en. Ko si woni soude en dénoncer mauvaise gouvernance Alpha Condé. Donc on di fewndo do no wodi jodorbe Amérique wobbe gollude moƴƴa fiyo ngulama Alpha Condé ɗano tele Amérique no wodi tele leyɗe buskañum kay no wodi kono e nder lebbi arayɗi ɗin ɓuro ton humpitagol o yi FNDC ɓe porte plainte contre Alpha Condé Amérique o yi Joe Biden o wowli fi ko woni kon feƴƴude lagine ɓe inni ɓe yejjita fi lagine hiɓe suti américain jonti pay Alpha ara no welam mi onno hewtika Guinée wonata free wonon free wonon happy wonon yimɓe kadi ɓe anndanɗa hoore ma libre harat ɗon wawi yewtude leydi kala ndi faala ɗon eno faalira ɗon naningol Guinée jon ko yo litu hande fiyen yaltu e tampere mijite enen leyɗe ɗen fopp no développi no mari courant no mari ndiyam enen la Guinée ala kono laamu yiɗa ɗum wowle ɓe yiɗa nande kan ɓe nina nande kan no yewte ɓe yiɗa nande kan no wowle ekkele ko ma ɗum wowle hande ɗon andi kono ɓuri sattude e nder leydi men ndi ko tawde c'est des personnes incapables comme je vous dis Diané veut venir à Dakar pour négocier pour les ouvertures de la frontière et que comment laamu Guinée sela promesse pénale comment e sela hollugo yimɓe ɓen kamɓe ɓe gayna goɗɗo ara fusi ɓe gaynata laamu ngun Guinée hiɓe jogi piiji goto ɓe sikkude ko penale maɓɓe ɗe ɓe wonɗe wadde lagine ko ɗum woni marsude leyɗe janane ɗen ko fenande no Alpha Condé hande mi innima mi jonnante ko woni feƴƴude Sékou Touré a yimɓe ɓen kadi humpito Alpha Condé mo mari souci Alpha Condé si tawi polémique ala e nder leydi ndi o wata wonde jam Alpha Condé si tawi hande o waddidirali leyɗe yimɓe ɓen wawatamo e landade ko woni kon feƴƴude Alpha Condé kono ngo faala fewndo ɗo ko ukkindirgol ari Fuuta e selludale o tawi ɗum marsata hande o faalano ƴettugol jallunke e pocca pacca o naada e Fuuta o tawi marsata Alpha Condé mi haalante ɗo histoire ji dan Sékou Touré ka o tindino Fuuta o naɓano Dadis Camara yawre makko ne o andi konto nde fuɗɗi ko labe ɓe inni Dadis ta rewɗo o yi kanko rewa e wola Guinée ala ka o rewata ɓe ni sa rewi ɗo moƴƴa o yi kanko rewa ɓe yawa rew
Quand souvent minani gardi de Dadis Camara Gonoia, oh monsieur le président, vous avez mis licence sur gasoil. Dadis Camara pimo dampere. Oui, c'est moi ton chef. Dadis Camara wati doginde auto. Awa Alpha, la mangumboni. Mi wo lamma. La mangumboni. Ayai ender mamu. Aho limbe ben kafetu. Hey, mamu njalamma. Anda mamu si jali. Mamu ko piji danjalata. Koko boni ya mai wala koko mo ya mai. Jonna betay Alpha Condé bonere makonde fita o pibe tay ko yebe chan. O yi fetere Alpha Condé ko holli kon. Ender mamu. Alpha Condé ande déplace à qui spécial fille à Ugol Labeka. Maybe non, vous allez jamais vivre. Donc Alpha O, ko bandi salte. Ko jama on andu, comme on kon halde do, wana yen Ugol mode ko preuve jimi on yon halde. Alpha Condé ay tun a music a jibay kafina tawaji kawani yube futa la mangu jibot. Dingirawi gente nano. Oyo pujo ndir no to fi mbudi prefeo. Oyo nantali fi dinka. Nanata. Sabuna Alpha kanko mo kala mo population ngani ko ngodata o depana jamao fi onadu conflit. Oyo kon conflit gol feondo do dabola. Debbo mo pilantiwal. Debbo aseni ndirta si elle est divorcée et si elle n'est pas divorcée. Alpha Condé ay tawi jamao yida on nder dabola. Alpha ka bandi petit ka bandi Alpha Condé ande si mo andi mamu yida pay ko sare ko tongo no matammi o acca do ngala nyando ko yimbe be noddu mo pileño Alpha Condé vraiment kari no wadde hunde kari o heba nouvelle ji rung Alpha yidi Alpha si andi ande kari no gayna o ittay donc musidbe on be darde pay ko sare fewndo do nokkala ko ngari to mi fimon no welammi naturel kono laamu Alpha ngu e jodo to fillo ndiren ka Sekou Touré tampinno ginembe be nga ko Algérie be lancim tombe bonni fi Sekou Touré lancitimo awa porto ben be décidi be itta Alpha Condé laamu hakkunde Allah e ko dum fewndo do mi do welti ko dum fewndo do min non kasuma e wela hakkunde Allah kasuma e jama on dara e tawa laamu Alpha ngu no jibi ko don be nata mono fala yara e hore nden sellu dalen jetti laamu ngu ko dum dulle kay ko non woniri dum non metta Alpha eta mono quoi comme on dandarde ni wata mono koro ko dum min ma lamma ngu lanni c'est fini pour toi ati nyay contrat jawda nyande o nyande yontere kala be addante contrat di musibbe mi ala no minni Alpha Condé ko be woni ko wadgol conférence des ministres be ala yaltinde ka RTS hanki mercredi passé hecci hanki o yibe yaltini ka parce que bin Alpha ko mi otto sustala Alpha Condé o sustala so joddina ma da be ni pay ko sare no arde o diwna wadani wada gejer o sustala Alpha minnima sa yaltinali ka RTS ko on don ko nguru nade do o yino ko inetedo tibu on ko tibu Camara ko ndem matchal de lay fure ko ndem be yaltini to wono wadande be rapport ko feji ko ngandi e nder gouvernement Alpha Condé fo ko yimbe di do nanta français luttube be fo ko français bondu wolta e jetti ko to tibu e joddini ba do benni ko yo wowlu andi on ko jelijo mo dingirawi on jelijo jano ayalundu ko no fota walana minni Alpha Condé si ayaltinali ko wado ton conférence des ministres mi fekkina o andi le ko gonga mi do jogi Alpha so satala la ila Alpha so nodda mo inna ma pay ko sare yaltina wude be jeeja ila be awtubi e Alpha Condé jeeji pay gangal bendi ko fetu ay mi halando jama minni ko jonte didi mi hokkibe si be yaltinali ko be holta conseil ko Touré mi yaltina Alpha andi mi umpitike tum o yi conférence mabbe feddi don wo be yalti o ibe signi contrat ji e on dum kati de non jawle de wujju don hay wo non fi majje do sikole mi anda dum don kadi si on wowlali yalti dai dossier meden jogiti propagande monde birdi mongo meden mari be holli non e nder yewtere nden wo Alpha Condé jetti proposition numéro 1 wo ko contre corruption homba mari corruption kadna do buri Alpha Condé antati bu sa rena ke jangugol discours ji fenande mi démonte mi ƴetta pièce umma kala mi jonna goddo be ndar
dandi mino tibu camera kammi on woland min si Alpha Condé windi letter fenande ta jangu awana procureur wana avocat goddo landi tutakuma minni masibayni ma yaw janga ka journal wiya ida nawni tibu accu tibu nesi tibu da andi le fendo wonno da bawo sellu dale nga jakkay no kaba judade wonja tibu e Muttar Jallo en be jakkiti gaduna dampere wonja on mo jakki korel tiga wi makanyum ko wege walla ko muyo mo jakki korel tiga ko muyo donc joni Alpha Condé andi ko wiyete ko yewtere privé conseil des ministres ko mabe arabe wada mi contrandi si be wadali lan contrandi nyande wattuda Alpha Condé conférence de presse tous les mercredis conférence tonka conseil des ministres mi humpitaki ko feddi ton kon a wadi dum privé si mi yaltanima Alpha na ko sikkuda ko da gentila mi wi nyande kala yewtu mi alanima ko mi mari ko mi do jogiti nyande kala do waddo ngande kadi conseil des ministres ronko do ngargol ata ka RTZ mon boss Abdoulaye Kula Diallo ko fédéral comme no muma dum comme no ma fédéral Abdoulaye Kula Diallo comme no muma wana birdi quoi honorable tu dois être honoré contact en ka WhatsApp point yewta donc Alpha sa sira be ngali balde no ga Alpha Condé mi halan jentola min go si fawno hulma mi sokka juude ma andi be ni kadna do wodi mo kala mo susta min non Alpha Condé ko mi woni sustal lagine menen dido me wata e dite to mami wara e mo me batan donc si mi do nder leydi ndi Alpha Condé jindata oy go jindata on nani inde Allah ginara mo mapi donc Alpha ko mi halantama kaki kala perdunde ligne aduano mamaide Alpha Condé ko bonus wuri ni andi ko benta ko haybi bonus andi normalement jamanu ko juuta balde Alpha Condé ko bonus woni wurde ni bonus donc si tawi a wuri bonus a fewdorini ko me yida Alpha Condé lannitora no laamuji go lannitori kono ala barki Alpha Condé duubi sappo kalamu mais sikkuno conscience man a hollata an ko lama go lama ya falada nane mijo Alpha Condé wo kanko o se kuture lami amai Lansana Conté lami amai kono non da dis camera lama ki amai ka Alpha Messi kuna wona exemplaire kono ay ni men dawda men hollete ko men ganta ko hakkunde Allah sira be ngali balde ko yeton kon taradol bare ma pade ko sigadi Alpha Condé ni walla Alpha Condé lando to kombo ni ali balde hakkune Allah kayda mo te fa fi kala mo yino labi no laba ala mo lando tum c'est la fille de laquelle personne ça qui est son père Alpha Condé ando nani mo nangijo ko payle de ko wiata ko yo payle de ngarete andi mo monani me menen de payle so e gorko no dari yara mo monani mo so ndo banto to sen kun kaba si oyna simineli ma wadal mi jonnante banto Alpha Condé ko bawdo akkado on ko le Alpha Condé no ulbidi ko hakkude Allah ko bawdo bala barki sa wodi Alpha Condé ara da eder vitu acca tum mi haldo mi jonna exemple si la fala andude si Alpha Condé no metti wondude acca soro ma nawya ko don andata Alpha Condé no metti wondude andi si soro ma nawi kala ko wala daabe ko gere ayka sai soro ma en ka julirde benna ma kambe be salligaki hakkudal Alpha Condé ko ki kala jo mettudo fi yori bernde asofi ando sa nawi ya kadi Alpha Condé nande gore o wi kapale wondi wo si tawno mo wawno wattugo lore makko as de 40 ans fi lama gollaki no renouvela yore makko mine koro terto kal Allah tiba e duubi do Alpha Condé andi arno mo wawno ittugol goddo sadaka o beyda duubi o beyda Alpha Condé ko kikalajo sattudo fi ko Allah walli en 1993 Alpha Condé jettali laamu sinado ngarayno kinen no wacho onon ngeyadu do ngarayno lannidino e do loppay non puutina jama on sanson puutinande go donc Alpha Condé o duwaka ardade Guinée Alpha Condé o duwaka hikkade yeso men kalamu gaynata kono groupe makko ko Sidia Touré kikalaje peñanade ay Sidia la ilaha illallah muhammad rasulullah no Sidia nawi no a hendu yidam Sidia nawnare makko nde yida hendu moya Michael Jackson
si hendu wifi mo yana hendu dun kadna do na yide de o yida hendu wifam o yal kaydo sidiatu ando sidiatu re o tewal minitaji jo yara o nati nder to o susta sidiature Alpha Condé be mari nawnare hendu be susta hendu wifabe si hendu ndu wifi be ara be anda sikata leydi be wode kam ayal Alpha Condé de moya haray gardiji di mo kala no hebbindi jabbitagol mo be andi kikalajo yana donc nder mum haray jama on ko duwa faamude fewndo do Alpha Condé attaw maya wo ko fi lere on yonade donc guinembe ben doit ma faamude autrement Alpha Condé il est incapable dans toutes les catégories donc dans ce cas ce que je vais vous dire sorry comme salaire mongo simi mayali ay tum on wi hidon huda hay berko e boto ko lagine men jatta ko sori emi woni wolande min no nde balde sori builanni wobbe ari wolaki mi wi sori Guinée l'armée guinéenne salaire sinara o rem walla jattudo walla wujjudo ha Alpha Condé immo kalamu hebata billahi on neba ndarugol jiwbe lawi on neba wudude sakarba on acce nyamugol sakarba men kala hara kawareta sakarba maro kuccete dum acce ami alna on kilo tew monti goddo wi mi pay ko sare men nyami liddi kona kiri ha o joni be susta nyamude nyire tew wosi be nyami nyire tew sina dennabo goddo nyamata nyire tew ko nyire liddi suppu konko ayu ko joga nyire tew ko haaju ko dala nyamude nyire tew e nder lagine nyire tew ayata ko joga nyire tew ananu inde nini mo wadi dennabo ko weyata ko lacciri bimbi firiti pompiterie basalle nyalorma e wayno ndira nyire tew yimbe be wujje fetere tew satti donc jama holliti wo nder lagine fewndo do sina dennabo wadi walla pera abami walle aha windu kadi donc nyire tew lagine sina hara ko ni awawata hebude voilà très bien comme voilà ko do min nataw ya certains commentaires ko min ranzata bega et puis ko buri mettude si pay ko sare bloqué ma ko ni wada non le colla ma bloqué ala le fusa wawata si bloqué ma do c'est pour la vie tu peux pas démentir quand je te bloque ici tu vas croquer ton doigt tawano metti andi onon Guinée vous êtes plusieurs personnes j'ai pas dit hein je peux pas généraliser mais Guinée mbeko darki monkin no fota wa call minute quoi madu min no ngaldini woni sika Guinée forestier woni sika moyen Guinée woni siko basko woni kala ka wonirda encore dum marda ko soutena la Alpha Condé c'est juste ça je veux savoir dans quelle raison tu as quelle compétence pour soutenir Alpha Condé et que les a déconné mi déconne si tay ko mi wolta kon no mette awa into kapazan ndara mi do hara ko non luttirta ndarugol sidu wopi mi watte ka dozuma tawano laba tonton timboji Bruxelles mi do euro donc nder mu wombe landarude nokku kala ka ndarir tollan andi simi do wolude fi Alpha Condé ara mo yobi yimbe mbuudi sodani be connection ande internet no sori lagine o ben ko yari yennam mi ka commentaire ji am fi mi sans discours wawata mi wi tew sina denna boy pera nyamata fewndo do lagine ka fewndi don ko watti e mun kadi yimbe be no do famude hunde wotere dans notre communauté ko heborta kon fo ko welini sa yi sosum welkum ka fulbe be donc do min non en tant que be wattali nugol wommali ala be haray tan wallu donc do wonder ton ko watte mu fewndo do am lan fala on yewtude ko woni kon feddude ka der palais Sékou-Touré donc dans ce cas je vais vous dire ce qui passe actuellement à Sékou-Touré sans vous mentir c'est pas l'arrogance hein? Ko woni kon feddude fewndo do Sékou-Touré yimbe ben no doa famude dum don ato feddude Alpha Condé mo planifie ni warugol sori buy
Comme toroto non sori ben surtout les pilotes, les militaires aériens, les militaires qui sont dans plusieurs départements. Surtout les militaires be kadi wonir be ka ancien palais kalu. Alpha Condé no fala warugol surtout plusieurs pulls wonir be don. Harano hande comme toroto on sa woni militaire jo pullo. Allah walle ara danana maninka danana soso. Sinadum be warete ara don daroti. Alpha Condé wadde plan ni parce que mo fala ko o hilfina Guinée beben hata wata Guinée beben ko dum don hilnoto ha o be da prix de carburant. Joni no ka réseaux sociaux men contre attaque piji makko di be ronko hari ko be fala ko indugol kari wadi hunde kari fulbe ben fo yara ton kari wadi hunde kari fulbe ben fo orira don hande non mido weltani yo sabuna si pay kusari fe inani yo message hay so ngutorta on jentot on fami ka Alpha Condé wadi plan ji tati fi ettugol hakkille fulbe ben wada don Allah wadi yodde yewtere e yewtere nden faami yimbe ben nani be hutori mi hala nan do piji tan Alpha Condé yetti pullo Fuuta o wadi mo ministre de jeunesse dum ko debbo foppu nande ko finugol Alpha Condé no yidi fulbe marbe ben hakkil faami parce que men tekiti men dari kaydi jonding e kaydi jibinande makko ndin men dari men tawi on banditis jodon wondo don on bandi don on debbo Alpha Condé alfini ka ministre de la jeunesse ko jaati gi wobbe ka gouvernement yomi wowlu Alpha Condé jamo andi on debbo don mo collabori e sonnabe go kadi ka der gouvernement ton e on gouvernement kadi e der on gouvernement be ngino jokkodiri ha on ni on don wadi on ministre men humpitike don kadi e der mum ka jittindirgol piiji di mi andi tinna on kadi Alpha Condé o wakkili ittugol hajja kanni andi no wodi hajjabe yawbe laabi sappo makka no wodi kadi hajjabe be yahay makka tuma be faala o ara na hajjugol yo no wodi kadi hajjabe ara tuma be faala o makka no udditi be be jettata visa Alpha Condé pour trembler timbi Madina ay mo fodunobe wadana be pompiteri o indi ko inte ko easing and frit wara pompiter jeden si de moddinama de forma direct de yeye de porte Alpha Condé joni fi ori ngolakille be timbi Madina be andi mo radi to jeunesse buy o jetti kadi fulbe be timbi Madina moko babe o indi ben don kadi o wadi be kalamu o itti be ngu makko watti ben don o yi vraiment kono woni ministre de la coopération andi sanani Alpha Condé no wi andi ko menen tappani Alpha ngadi Alpha wiya parmi mon gouvernement il y a des autos il y a des forestiers il y a des pelles Alpha jento lannana ko birdi wonna mido anduma Alpha Condé se a joddinama da mi siforta no piiji maadi woni tellement que mido anduma kono mayntu e nder mum kadi Alpha Condé ande ka memmina wasi ka media joya parmi mon gouvernement il y a des pelles il y a des sous il y a des forestiers pourquoi je dis maintenant la réalité dans ce cas Mitorino jama wata on jabu onon be fulbe Alpha Condé utilise image mon pour son intérêt personnel on jabal onon don sikkude laamu na ya wonu tun hida ardi ndaru ko laamani da konsino wonde nafa kono non on jabano yidon onon wana dum faala do yidon ko goddum go joni be fulbe wonbe kalamu Alpha fo c'est des accompagnants ko yimbe wonbe dowtude Alpha Condé golle bonde jon non ki kalarde maya woni o yi woni kalam o accida on non problème ji monde harno wonata e préfet wonata opposant o sato ta ko lama gol mo men on fami ka mais non je vais essayer de donner sina nouveau génération go formata do parti a formato men demolama andi ko benta ko il est démolé c'est ça qu'on va te faire groupe bon on bandi don lamuta ko kala kadi golludo ka gouvernement Alpha Condé nyande men tippi la Guinée men yowte kala a gollata ange gouvernement la Guinée lutti hayno ya haray lanni donc nder mum
porto ben fala ma patingol alpha. Ça c'est clair. Porto ben desidani Alpha Condé pijidam. Pijitati Alpha Condé wo patadi koma o immo kalamu. Awa musibe. Butukuru arandurundu. Ko benata kom bukko e pazi jidi. Alpha Condé o nyawlota ko mbudi e banka e goto. O sikkuno tenay. Porto ben pachini modo. Ko inete ko intérêt entre l'État et l'État. C'est-à-dire la coopération entre les deux États. Alpha Condé si intérêt boto e bata. Yun non kadi ko frappe njandudo. Ko watti mun non kala ka ballal iwrata fi wallitagol lagine. Hay si tawi ko nawnare walla ko tampere Alpha Condé yiyata. Joni non fi yo population on yaltu e on tana e masibo. Kono watton ko soulèvement populaire. Si don wattani yila min no jama on o Imam Faisal o deƴƴay. Yeah. Si Allah halfinima dina o teddini fima o hollima ko hondu woni laawol a jaɓali Allah ara ittugol ɗum e juuɗe ma hara ko ɓeynata kon zar hande Mamadou Saliou Sow yo Mamadou Saliou Camara Alaji Mamadou Saliou Camara premier imam de Faisal woɓɓe no wiide woɓe nawni woɓɓe no wiide woɓe taw ala ko ala min nande nouvelle ji buy kono ay tun on jaɓano yewtude le moment qu'il faut ara yara lagine son woli jama on jentutako. Ça je vais vous dire ça aujourd'hui ko ɗum ɗo non min wonno on sakkindenagol andi kono ɓuri kanude ko tuma wonɗa sage jo innuɗa ka sage e jama wi ka imamujo haraka imamujo tawata non si a wowli jama on kadi wawata teddinde ɗum ɗon. Ça fait pitié e ke ɗum ɗo fof ko non ɗaɓɓi ya parce que womo bambi fenande ko eti wo ko eti nyande go koyɗe ɗen dasoto e kele hande ko yimɓe ɓen yarata Faisal ko fi juulugol juma kono yi ko feƴƴi ɗon ko mi yalan non e juma feƴƴuɗo ko honno nden juulirde woni ɗi fewndo ɗo. Et dans ce cas hande alaka ɓe yata ɓe ƴetta micro jama on ko heɗi torta ko fi nanugol to fi tun nanugol ko ɓe woni ko haalde mara e jama on intéressant kemo. Dans ce cas un sage doit se comporter comme Imam Dikou de Mali Bamako. Hande sandari e nder adnallan fop ko woni neɗɗo ardiɗo e diina walla ardiɗo e chrétien yagal ko lagine to woni on teddinaka laamu ngum ɓe teddina on. Yes diina ka je dis bien haut et fort minni ka sajo woni teddinaka o ko lagine e nder leyɗe ɗen ɗo fop tous les pays limitrophes si yewtere yahi ha nde wiyama nde hewti ka diina kan woni ton walla ka chrétien ɓe ɓen haala ka waɗay reple ka deƴƴa. Merci beaucoup tonton Mohamed Diallo. Mais nder lagine sage ɓe ɓen hay ɓe wowli yimɓe ɓen jentota ko ɓe parce que ɓe waɗino propagande ɓe produisino penale et ki hande no hersini tawata parmi vous vous ne pouvez pas vous exprimer devant ce peuple parce que une fois que tu as perdu la confiance tu ne peux plus revoir la confiance et ça fait pitié. Na joga goloto e kattara na mbudi ma woni hajo na joga gol kesi wi jani woni important. Ce qui est important aujourd'hui dans notre communauté c'est de recevoir la vérité. Hande kala waddo bayana so yido beaucoup de sages c'est pas appel au soussou sondari darja mongon dans le point international on tawetaki ay son tawa mon tawa ngala bayano abe wiya non ko lamu gol lagine woni vraiment moƴƴa sa yande men ngala enda de bourse jamen vous pouvez pas avoir de bourse. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas choisi la vérité. On jabali sobagol gonga kanko ɗum ɗon hatta e bon vérité on hande normalement les sages de la Guinée aya Alpha Condé no wola
sazi be ben wowla Alpha Condé yenna poda be bay ignora be dampa be. Ça fait pitié. Ande la mumpa saz jogoto yalto wala na Alpha Condé gonga. Pepa awola tumbe uli na be de kakaso ko lagine yata be yama kambe ko men sazi be men wona na opposant men wona na lando nani hala ye menen me wona na opposition me wona na lamu kono wurirda nana kadi be ya menen ko men nga politique menen ko ani ni men ko fi dina kan ok kono dina kan la Guinée représente dans le monde entier. Yes, c'est ça qu'on veut savoir. Ko compétence ko compétition ngombo yawdo awada dina ile di butta omburu Saudi omburu Arab Saoudite kono sa woli dun dong no, koni nani. Ok, il n'y a pas de souci. Mes chers compatriotes guinéens, ce que je vais vous dire, connais bébé, mais ça, c'est bien la Guinée, doit y mamou bébé. Avant, bouy sans être. Hara y mamou bébé, mais sans être, joulir de bouy. Ça bon donc parce qu'il n'accepte pas la réalité dans notre communauté. Sati. Taudi ande goddo warete. Imamu wada propagande fenande fiyo aji mon fe yurmi kono ko tuttan tour are nyande go minno soso benta be daro dey afulbe ben piye soso be go no wule fala fule nira pacha ande de soso no pachi ne ara fulbe ben kanyum no wule fala soso ben pocho parce que on jabali jokkugol right on jabali jokkugol gonga kan e ke son jabali dum so ndo be so fina yo ener mun kali usibe won be ndaru dela kala ko ndari tolla ko inete ko realite ko ma do nyi bay leydi men den ko dow tomboyni ni wadi zigzag donc ender mun ande piji di fo kasatti do mi sikka imamu jo goto wolale fi biredi no beydi on yi kutuba biredi mais non fi biredi no beydi sarde population on no tampi o yande goddo hande ko vendredi on yi kutuba goto ka be awo lando do moƴƴa yo biredi on duito o yi kutuba dum so yi no yi ko be woni innugol kutuba ko innugol laamu gonduwa ka dartade opposition duwa ka dartade laamu ngon kono milla jibi andude pour quelle raison l'islam est là, vous ne parlez pas la réalité. Hande waɗay kutuba wolo fi won diga waɗon kutuba yewton fiɗuma o anda suma en warde ono wawata inde Alpha Condé hey nde tampere nde wonɗa men waɗande men jaɓali ono wata wadde kutuba wiyo Alpha Condé biredi ɓeydike a mettitime yiɗa mettame ono wuɗa indugo Alpha Condé no metta on waɗon kutuba derɓe wonduɗon ɓe nder to wiyo laamu Alpha ngu moƴƴa kono ko innugol bon de wadde torunde Allah ɓe joɗaki laamu Alpha ngu si Allah jaɓi en waɗay ɗum e ɗum ara on doga yawon kapale ñaamu on andi atta so ngudi Alpha Condé atta nanga parce que buye mon mo ñaamude ko yewri Sékou Touré ya a wi kulo ko ɓennata kon kagundo ɗo ñaamude ko tawata deedi mon ɗin pampay i jooɗo i fotawa horde musidɓe kala ka yiɗa imamujo hara reedu ndun no ga landi ko joɗɗini ndu yes reedu ma ndun no fota wa horde si hippama nana on ya c'est nous les imams mais si kaka arabu kono jama sati ko lagine ɗo ko Alpha Condé wino ko nyande go wo ɗo yo maayu hare o naɓori bandiji bus ko gonga o naɓora bandi buy so maya sabu nande ko jiiɓi ko lagine ko hay dina kan susata halude susta nanay tun ko ari wo feƴƴay en acci ka Allah kere prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accuno ko Allah fewndo dina kan ñiiɓay no kawre leydi ɗo il a laissé c'est le bon Dieu il a appliqué les règles. Donc, moi, ce que je vais dire aux musulmans de la Guinée, les mois de Ramadan arrivent, vous devez vraiment se lever pour dire non à ce qu'Alpha Condé est en train de faire. Son jabal, il est ton, mais il y a des gens qui ont bimbe n'alors ma jemma kikide, ay non susta.
so noddama Sékou Touré onon e gubbawo mon on attondira e nder ton gidir laamu ngu no nodditi men oyo men yawga jooɗe ɗon laamu ngu noddita on ñande o ñande komboni allo daare nani laamu allo onon ngu laamu Alpha Condé accela noddugol tertela noddugol et puis au téléphone ni ko téléphone iPhone 12 ni sa noddi ɗo ando aray piiji maɗi no feƴƴa makka on faami ka donc je sais que y avait des filles qui m'ont appelé et du coup je peux pas le voir parce que mes sanzi WhatsApp sans se rendre compte. J'espère que c'est eux qui sont là et à côté de Mali Bamako non c'est pas lui donc Nandi Bendong et wawa be humpitade abome walle. Il y a des gens qui sont là juste pour être démagogue sur ma page. Donc quand vous êtes là pour faire la démagogie, vous bloquez des min birdi yomunabe son jabata gonga ka andi moi je suis pas là à la faveur des choses. Nous sommes là pour le dire ce qu'on voit et ce qu'il devait faire. Si yimbe ben le jabali dum si e jabali wadugol ko be doit ko wadude on va récolter. Ce peuple va souffrir. On dit qu'on fait un den tampude. Pourquoi on joue le rôle de blogueur aujourd'hui en Guinée? C'est parce que les journalistes n'osent pas de dénoncer. Ça, c'est un problème. Et then, si tu es journaliste sur ça, tu dénonces de mauvaise gouvernance là, et haré ko obligé blogueur be pas dole. Vous comprenez? Si woni ender lady tawata dua be ben wolude anana nde nyande bawuri no bolcha bawuri wi wo menen men doit ka wolde ka réseaux sociaux parce que ko kambe doit wolude bawuri si o wadi vidéo yimbe o hebata ay 100 personnes kono marda ko wola hala ma yimbe ma yida hala ma no wayo hala kay vous comprenez hala ma kan no wayo bofo nyolde yimbe ben yida ma wola on. Donc vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de radios, beaucoup de médias en Guinée, ils n'ont pas la voix puissance parce que wolu de gonga kam et dénonce mauvaise gouvernance Alpha Condé. C'est juste ça. Bata dole, bata promotion, bata kadi cadeau. Avocat noir, il a dit, attends, je vais essayer de le voir. Il m'a demandé, il sera là, attendez. Mais à Yolanda qui est notre dumo, et anda position Macron, andi musique. No wa kanko aramo, on m'a contre temps, wala aramo, qui puis kaoniton. Et pourtant, il m'avait dit, il sera là avec nous ce soir, mais malgré, on ne sait pas. Il a quel problème là où il est, donc on ne peut pas le joindre. C'est à lui de voir, il a tous les contacts. Bon, s'il est là parmi nous, lui aussi, il va nous dire, il va intervenir. Mais, en wawata jetugol mo, en anda sitayi kawoni do mo mari position. Donc, dans si andi jama comment famu, andi onon don yabiti goy, onon be ndaraybe. Kono don sikku de nyande wo e nyande, arugol jonna on nouvelle. Hay télévision jidi do andi ko équipe ci jelube mari. Ça jette exemple Adafo Media, andi ko équipe ci jelube mari. Et pourtant moi, je suis le seul blogueur guinéen qui vient tous les jours et qui vous donne de nouvelles informations et différentes désinformations, sans les injures, sans l'humiliation, avec des compétences aussi. Ndaratawawai ko pay ko sare to renise dum do fo jonni on di nouvelle ji haraka di foppo no yadi e ki togni ala e come wola ta kon kadi fo wada. Ça c'est un grand effort. Mais pour les gens qui ne considèrent pas cette affaire, pour les gens qui ne considèrent pas aussi cette lutte, vous allez comprendre un jour quand vous prenez pour le faire, ça ne sera pas facile. Donc, si moi, je peux faire des vidéos tous les jours sans prendre personne. Avec mes auditeurs fidèles et le reste, ils vont me suivre. Parce que bien dit comme voilà tako, bana birdi. Et tao de kadi, chaque jour quand je viens, j'aime mon sujet. Mais pourtant, je peux donner beaucoup de personnes de parole. Vous allez vous exprimer, mais pour quelle raison et pour quelle façon? Donc, c'est ça la vérité. Comme Toroto,
min goɗa waynude pay ko sare ko puyɗo kono ɓe golloɓe ka télé kam ɓen na puyɓe ɓe jogitiɓe téléji waɗoɓe komi watta ko ɓen ɗo wana puyɓe je suis d'accord komi puyɗo mais puyɗo jogotoɗo iPhone 12 te iPhone 12 pas birde mais andi min mais c'est-à-dire si Allah fotini ma yangotako Allah fotine harana fotere huɗande donc menen men gollude tawde nyande o min addana information ji laamu ngun tawata vraiment ko tondi iwri ono sikka dum ko sama kala kono j'accepte parce que chaque personne voit comme il pense c'est normal parce que ko dum grand pays o mo kala e kala mum e gido mum ka ko welata ma ko no woliri donc dans ce cas aujourd'hui principe je vais donner des messages qui passent à Sékou Touré actuellement des messages clairs et ce que je vais vous dire dans ce cas à Dakar ça va mais en Guinée ce que je vais vous dire les gouvernements d'Alpha Condé sont paniqués panique totale fewndo do no e nder palais Sékou Touré yaw no andi jane ko kanko Alpha Condé waɗi ka beccal mum no andi pay koye pulo e buyno e nder ka no wodi pay koye pulo e puyi wonɓe windande e yimɓe buy kañum ton décretji hara ko fulɓe jogiti page ji maɓɓe ɗi sa ndaari ay page Alpha Condé o ko maccuɗo layifuujo koni yakkajo jogitimo ko ɗum ko windata kon fof no wondi erreur ji o janga Alpha Condé noddutuno on jogiti ɗon page makko o landimo ko hakel classe o jangi parce que diplôme makko représentant portoje ɗe woni windude ɗen to Alpha Condé noddimo joɗɗinimo ko tabal o ini page on komi woni ko windude ga konnufalji Alpha Condé hollimo erreur ji buy ha sen kun kaba tappanimo tabal après Alpha Condé wi ko pullo Fuuta doit jogitade page makko hara ko windete kon ton erreur ala andi Alpha Condé ndarde komi woni ko wolude jaa Alpha Condé windo on ka page makko fop ko erreur ji bindi ɗin feewa ɗi waɗi zigzag ko sendodira verbe e article probléme ji maɓɓe ɗin Alpha Condé ay ka portoɓe darata mo ton ɓe reni défaite ji makko ɗin kono Alpha Condé ko andirta ko maccuɗo laƴifuujo wano duwa en julde ɗen ɓe winda e porto ndara bindi maɓɓe ɗin tellement ki ko ɗi feewi écrivain jo mayɗo on ɗo Sénégal ɗo min jondidiri juuɗe min natti fure on menen population min jondidiri juuɗe min luɓi avion min natti Alpha Condé ko yawno wigol ɗum ko Allah yafum il y a des écrivains très intelligents guinéens qui sont là-bas Alpha Condé ƴettataɓe jonno ngo wi o page makko mo faala halfinde mo pullo Fuuta o fi o windam mo piiji o jangata ko hara ko yimɓe ɓe yahata ndara ko page makko ko andi ok Alpha min faami mais kon to woni probléme o fewno ɗo Alpha Condé himo recrutude jeune waɗoɓe article ji pénale a pale ɓe humpitike fimo mahin tum Alpha hay berɗi marɗa ɗin ka caisse noire min etoto ha ñamaɗi ka caisse noire Sékou Touré a ton ɗin ɗi sikkuɗa ɗon kanje ando nanno ɓe wujji maleti mbuuɗi ton ka min humpitike fi ɗum fof no wujjira donc e nder mum Alpha Condé mo mari ni mbuuɗi seeɗa Sékou Touré a ɗi o yaltinno ka banque centrale ɗin hiɗi ton ɓe wadde ni plan no ɓe wujjira ɗi jamanje ɗe marɗa ka pale ton ɗen a yaltidata e majje ɓe jatta e ɗe fof kik beyrajo bandijo on ɗo yiɗi ɗo Alpha Condé ko intérêt tum intérêt donc e nder mum mbuuɗi ko wona ko ngokkede fof kankadi mo nadde ka nder caisse noire Alpha Condé uddi compte bancaire je nokkeli buy ko portoɓe no boni portoɓe bulo kay ɗin compte ji ma fop ɗi foppu majji andi ko mi yiyata Alpha Condé no famina no joɗi hala mo kirɗammi Alpha Condé ko hakkil Sékou Touré mari Alpha Condé mo sikkude ko 94 wona walla 96 o yejjitino lagine e naatino 21e siècle hay si tawi jama on ɓe yahali ka leyɗe janane kono buyno ton yiɓe humpiti ndaari Alpha Condé no mantonora Guinée en internet o mantonora en internet ton réseaux sociaux on no waɗitiri ni parce que lagine leydi ndin ko fewndi ton kon sa yalti seeɗani hay Mali Bamako no avancé Mali Bamako Burkina
yo ɓuru lagine leydi marde port e duwande heɓude aéroport ma feren ya Alpha Condé no waɗanay ɓe aéroport ton ɓe ma feren ya ɓe ngami ɓe welti ɓe waɗi ama umalde naɓani ɓe message min ma feren ya ka ko farana ko ma feren ya farana ma feren ya ko ɗum ko laayi goto Alpha Condé mo wawali gudoron de kisoso kalum onno waɗande gudoron guineɓe ɓen min mi anda ɓe guineɓe kellanoɓe ngulamo Alpha si ɓe no miijitade kono andi lagine hino probléme goto ɓe wawata andude ko fewndi ka laamu par ce que lanɗo feƴƴayɗo wo ko fode kariyane ok laamu ngun feƴƴayɗo ora no wondi e soori ɓe sikka ɓe ko wali walla ko ɗuma ko penani si Alpha Condé wi o himo wawi waɗangol on laawol o wawata Alpha Condé sindi walla yimɓe darnuɓe cuuɗi wattugol ko liɓa kon o wawata pour quelle raison Alpha Condé duuɓi sappo ɗi o laami ɗin fof ko wujja yaltina woni golle makko yes Alpha Condé ko woni recevude ni ko ndaarugol est ce que o wawa jattude jawle men ɗen Alpha Condé ko mapinimo ni ko ɓuri mo mapinde ko honno o négociirta e opérateur économique fulɓe ɓen joni noon ɓe opérateur économique ɓe fulɓe kamɓe tigi ɓe humpiti a yata Sine waɗa dolokun Alpha Condé adda ko lagine yeyta goɗɗo sooda jama on sotta jama on no hersi hay wattagol conci Alpha e leydi hay wattagol conci Alpha Condé nder leydi lagine yimɓe ɓen no hersi hiɓe maapi moƴƴa hande wattagol conci Alpha Condé nder leydi lagine ko ɗum ɓe nata c'est catastrophe ça fait pitié no hulɓini donc hande ko torondirɗen jama on no duwa andude fewndo ɗo ni Alpha Condé ko faala wo kono heɓiratama jala joni noon ko toriɗen opérateur économique kadi mi andi tinna ɓe taw jaɓude Alpha Condé wana giɗo mon dey Alpha Condé si on gollidi e makko ko en tant que mo heɓude intérêt makko ñande kala o faala on sofinde o sofinayo sofinan o jatta laamu ngun e juuɗe mon kono wonata ono laamu commerçant on o itta kala konko heɓoton e juuɗe mon oyi déjà hiɗon duwa ƴoƴude onon opérateur économique on faami ɗon duwa ƴoƴude moƴƴa sabu hon ɗum par ce que on andi Alpha Condé o faalaka onon fulɓe ɓen heɓon o faalaka intérêt mon on o faalaka ko tawata ko onon mari jawle ka leydi men lagine on yi ɓe kinapi buye mon ɓe jatti jawle buye mon ɓe perdini on ka frontiére ji onon kadi mais innata yon yaw waɗon guere mais innata on yo yaw piiri don e Alpha Condé ko men toroto on onon kadi ko marɗon ko wata on jaɓu ɗum gollitire ka leydi lagine en tant que ko kanko Alpha Condé woni ardiɗo ka leydi men hey hande son yeeyali lebbi tati ɗon mari ko wuuron son yeeyali hitande hiɗon mari ko wuuron hande ko aninayno on kono yaltiniron ɓengureji mon ka lekkolji lagine sabuna gandal ala compétence ala tawi janno on ko yolando kon ɗum kuuru on ɗum watte hande o lando ma siko biologie si tawi ko chimie andi ɗon ko scientifique wiyete moƴƴa donc jama hande Alpha Condé no faala on warude onon Guinée bo ko mi wowli noon hari mi faala kan wowlande ka imo faala on warude moƴƴa noon ko mi toroto Guinéɓe ɓen he naɓe kaala Alpha Condé o faala mon warde onon wonɓe landade looji ka riboneji he la ilaha illallah mi faala noon kan hulɓinde onon aboneɓe amɓe kono si mi wolnali on ɗum ɗo hara mi wolnali on ko Alpha Condé faala waɗugol jama ɗan ndiyanje aro jan ka citernije ɗa andi ɗon ami yangi ɗiɗon ami yawgol ka koloyru pooɗa ndiyam jama Guinée Guinée ndiyam ɗan ka geeci ɓe wonɗan ƴogoyde ka geeci mi haalna on kadi konto e geeci ɗin ko kaporo ka pon
ko don be yata be sarza ndiyan dam be naba dam be filtra dam an yara ndiyan geji na mere pay koy mon koy dedi din dogiyawa na nyameteji din acce ngamen jas e koloyji ka jogo ndiyan sintino yaro so yari dan ndiyan ka siterniji ko non wari hore mo gine alfa konde fala mo warde o fala mo muncude nde wotere kala quartier wulludo do fi bawo ndiyan ne lone bien pas au niveau de citernes ndiyan ne bien pas au niveau de robinet jama ono yo citerne wangal pentirata citerne wal nder maggal laaba hay sofer be benno tuuli ko ay vitansije wado je den vitansi be adirana on dum ndiyan jama onon konni ndiyan faaldo hon dum e ndiyan onon faala dum yarde onon goddo addu ya ndiyan e citerne wal harangal pentiraka anda kon woni nder gal citerne wal wantinana ma dum yara min moyni microbe waray on lagine aray min do ngaldi sabuna do mari typhoid ko dum minni on lagine ko maabe wadana on opération parce que awawdon non no yurmi ça fait pitié quoi en fait no yurmi maadu ngan ala ko goddo jonnirama citerne ndiyam bon naba dum lowa e der c'est-à-dire ko andilta non ko komobe be yawa wo ko ndiya tuma ndiyan dam buubi wo si dan yaro. Ok, je vais vous donner un petit exemple. Bewi wo bere sino wuli nde yarota ko ka minani be wiya wo bere nden ko tuma nde wadana gilasi hi bere nden be wadande glace ha be gayna be watta ton kadi ka bubbinta ka nder bere hubbina cigarette si wawa yarde bere nden annon be yama ndiyam lo potable ko tuma dan wada ko firgo si dan yaro dan ko mejja e majjam ko hadi dan yaro unique anun ndare hunde wotere di jonna exemple si debbo no woni naturel hara yai so wada parfum quand même hara himo battondiro simo loto ko don angele be wiata sangi angele be on yewta be yima andu don ko faala moddude si hani habe ni ma nowe andu ara de angelere don ange mabbe ngara faamo dirde si tawi no on tigi do wuji produit hara taw mo koma ne batara wa har mo mettite quoi ne batara da mo c'est-à-dire mo mette quoi parce que on a naturel ala no hata o battondirta har ma ko honya ay donc ndiyan dan ka citerne no way wa debbo wuji do produit andi non kono nebiri wo war borda a war botata wata ko tobbe watta donc jama acce yargol ndiyan ko be addam tan ko ka citerne je sede ko gonga mi hal non on faala andude dan ndiyan ka citerne je ko bondan mi hala non do hunde wotere pet fiya andu ndiyan dan ko bondan jettu linsere tunude hoynande ka nder ndiyam bondan ndara afami ndiyan dan sa wadi dan e nder sa jetti linsere tunude a wadi nder to sa wadi ni ndiyan dan jufay a wada piji dan jufay donc ko renagol e yargol e die bonde de do nadude ka robineji lagina ndiyam bonda bof donc si jama o manditike e ko mi woni on ko ngolande de tobbe do ndiyam dan ko bondam joni non alla no wadani fuuta bulli acca du yaha yara ndiyam e robineji ça fait pitié les gens qui demandent appel avocat noir je les vois appel bonani parce que beaucoup de personnes réclament avocat noir. On va essayer de le voir ce soir. Abbe minot diramodo parce que là on y bidata lando don peron ka wadangol. C'est ça que je vous dis. Ne vous imposez pas. Mais à la minute di mo jetan. What on impose, fio minute
Andi on femme ta quoi. Haimi ha do a jango. Vous n'avez pas comprendre. Vous allez jamais comprendre les choses. On don sikkude ko nyande o nyande goddo arata jonna une nouvelle. Mais quand vous minimisez, vous les verrez. Il n'a pas pris. Donc, pour vous rendre cela, peut-être il n'a pas de temps. Et si tu as quand quoi la temps, ou attends, jonnu de yeutere makone. Vous allez comprendre cela. Hey, on a si que de nyande o nyande goddo ara heba non information. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? Si vous voyez, beaucoup de blogueurs ont abandonné la politique. Ils savent que pour avoir de vrais renseignements, on a la de, on a birdi de, hey, la, ha, andi de balde, mi uno do video, an kala fala do waddo video yo waddo men iya men soutenamo. Kon wawlata. Aujourd'hui, même si je vais abandonner cette page, je crée une nouvelle page, je te donne cette page-là. Si tu n'as pas la compétence, si tu n'as pas de vrais renseignements, ce n'est pas les abonnés qui comptent. Vous comprenez? C'est l'idée. Et ce que tu donnes, c'est ça qui est important. C'est comme je vois d'autres personnes dire que Païko Sarr aujourd'hui tu es populaire, quand la politique va finir, tu seras plus populaire. Je rigole seulement. C'est-à-dire, moi, mon idée, mon expérience que Dieu m'a donnée, ça va me donner l'honneur et continuer ma vie. Vous comprenez cela? On doit une femme de médias, on femme. Yes. Mais une fois de plus, je vous remercie et je suis de cœur avec vous. Et les gens qui considèrent à ce que je fais, merci. Les gens qui minimisent, l'État ne me minimise pas. C'est ça qui est important. C'est normal, ça continue. Toutes les soirées, à partir de 20h, retrouvez Païko Sarr sur sa page, sans doute, sans problème, avec compétence. Donc, c'est ça la vérité. Vous savez, on peut dire de Païko Sarr, quand on a une compétence, et on a un pigi ko joki kom. On famille ka. Donc, si d'awa hida holi, haray ko wakila gol. Eto da fama, jangana wawa. Donc, c'est ça la vérité. Ko dundo mitoro tomo kala, sa wawi dundo. Kala kayaruda, ande undun jokuda. Donc, Païko Sarr reste d'animer. Comme vous le savez, on a commencé notre vidéo, on a coupé. Je sais que normalement, je fais 2 heures de temps de live, mais vous voyez déjà, il est l'air, ça nous reste que 4 minutes, même si l'air on timma les gars, haray ko dun don waweten wadugol, ay don andi min chaque jour ko 2 heures de temps mi watta live. Donc j'ai retardé de commencer et on est ensemble. Aujourd'hui, peut-être cette live ne va pas prendre beaucoup de temps. Et on va essayer encore de joindre nos grandes sœurs qui sont à côté de, comment on appelle, à côté de Mali Bamako, peut-être demain ou le dimanche. On verra comment on va faire. Inch'Allah, si Allah lando on jabi aiko kanko wali. Païko Sarr ngal payngal labangal no weltano kala yidu dolan. Et donc kala ko woniri e ko tawata kadi imondaru de la salmina tonton timboji la weltano kadi kala yidu don no mi woniri non e no mi wawata kadi woniri de nyande go parce que mo wi o mo yidi ma yidete amaya o yidata ma en tant que hida wawi parce que mo yidi ma c'est pour toute la vie, c'est pas pour un instant, sinon c'est quelqu'un qui profite sur tes trucs. Donc c'est ça la vérité. Et mi do yidion mi do yidanion. Inch'Allah, chaque 20h, peut-être le dimanche ou lundi. Et lundi, bon, ça dépend avec le temps. Peut-être dimanche ou la lundi, on a vidéo. Mais je sais que le dimanche, il y aura beaucoup de personnes qui me réclament. Donc, je vais recommencer de faire le dimanche. Je laisse lundi, ça dépendra avec le temps. Et en fait, nous sommes ensemble, mes chers compatriotes guinéens. Et merci beaucoup pour la confiance. Haray kadi no wodi piji de mi wawata wola no ide si Allah on jabi à partir de mardi si Allah jabi no wodi wonno be sabu e budi go ebi
ben kadi no fala darnande ben nawnuno be suudu télé lagine. En fait, mais je vais venir parler de ça avec comment ça passait et comment ça va passer. Inch'Allah, on a beaucoup de choses à faire, surtout pour aider des personnes qui n'ont pas eu de moyens et qui veulent s'en sortir dans la misère. Et wata walu défaut, mais en tant que paille kounsare no wat de vidéos, beaucoup de peuples vont s'en bénéficier. Inch'Allah, et donc wana sonko wana gere salla jabi. Si tawi de mi mayali ha nyande kala ha nyande mi mayi mi wonanta pour le Fouta ɗowdi duɓɓe. Comprenez cela? Mi wonanta ɗowdi duɓɓe salla jabi mi wallay berkonko mi wawata waɗude inchallah wonna sabu peji boyi wonɓe ɓen kadi neldude mbuɗi telen Conakry wona ɓen ɗon no welti fi junkun kadi Conakry hande mi hendino en fait 30 000 francs CFA et 50 € à tout ɗon on ko 32 500 ɗum ɗon mi ndaray no mi naɓiradi no ɓen ɗon kadi hen dora si allahu lan ɗon jaɓi e yaray koye goto jemma ñalorma ɓimɓe kekkiɗe a jabinta ko fewndi ɗon e jam ɓen gore donc c'est ça alors ya photo en waɗi min déjà ko anga 2 heures de temps parce que là ça va faire 1 heure de temps 35 minutes kono wawata yarugol haray ko pay kusare ngal pay ngal labangal nantungal linde. Merci beaucoup Koto Amadou Bella, merci Aslen et toutes les personnes qui me regardent partout là où vous me regardez, nous sommes ensemble et on est fiers de vous. Donc ça n'allait pas kusare ko jamao et je vous souhaite bonne soirée. Comme vous le voyez, il est 22h. On se retrouve demain soir comme l'heure est changée. Donc bye bye, je vous embarrasse.